Problema. Kanang problema nga gina-encounter nato sa atong kaugalingon, kita lang mismo ang nagamugna ana maunay realidad sa atong panginabuhi. Isa sa mga problema nato gina-encounter karon ang kawadon, kalisod sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan aron kita mabuhi. Ang reason ana nganong ing-ana kanunay atong status ato panginabuhi tungod ra po sa ato dili ta kabalo mo change sa atong mindset sa atong panghuna-huna nga kabalo man ta nga sa gawas daghay mga oportunidad nga pwede nato pangitaan. Bisag ginagmay ra na kung kabalo ka mo kugi sa batag adlaw sa imong kinabuhi, dili gud ka gutman sa imong pang-adlaw-adlaw, makabayad ta sa atong mga utang kay mga kwarta ta. Kana bitong ato pagkatapulan, kanang dili ta kabalo mo trabaho, mangita og mga oportunidad bisag daghay mga oportunidad sa gawas. Dili gid ta na mo lambo, di gid ta masinso, maginay tinuod. Kung sige ra kag higda diha, kung sige ra kag pungko diha, nagpaabot ra ka kung unsay maabot sa imong kaugalingon diha sa inyong panimalay. Aw, wala gyud. Kung mangita ka diha sa gawas og klase-klaseng oportunidad nga pwede pangawartahan, di na ka problema. Makakwarta na ka, makakaon na ka sa matag adlaw, makabayad na ta sa ato mga utang. Magkugi lang gyud ta.